बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास खान आपके साथ है। और आज के इस वीलॉग में नाज़रीन मैं बात करूंगी आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इस क़यादत की जेल के अंदर बानी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जो है इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकात, क्योंकि अभी मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए और एक लंबे अरसे बाद इस लीडरशिप की अपने बानी के साथ, बानी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर मुलाकात। इस मुलाकात में किन अमूर पर बहस की गई, किन अमूर पर गुफ्तगू की गई और खान साहब ने क्या अहकामात जो हैं वो सादर किए हैं। इस लीडरशिप को ये ब्रीफली आपके सामने रखूँगी। साथ ही साथ नाज़रीन आज के इस व्लॉग में मैं बात करूँगी जो बानी पीटीआई हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी ईद जो है वो बनीगाला में मनाएंगे। तो इमरान खान जो हैं वो ईद बनीगाला में मनाने जा रहे हैं या नहीं, या अडयाला जेल में ही उनकी ईद गुजरेगी। व्लॉग में इस पर भी हम बात करेंगे। और एक और पॉइंट नाज़रीन वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्राउड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है वो कितना चार्ज है। इस वोटर, इस सपोर्टर को बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, इस पर भी मैं अपने आज के इस व्लॉग पे बात करूँगी। और उसके बाद बात करूँगी साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी, उनको उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको जेल के अंदर जहर दिया गया है, जहर दिया जा रहा है। तो वो जहर जो है किस नौइयत का है, कितनी क्वांटिटी में दिया गया और कब कब उनको दिया गया, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई गई उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या सामने आया है, तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगी। तो सबसे पहले आते हैं इस मुलाकात की जानिब। तो ये जो मुलाकात थी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर एक लंबे अरसे बाद ये मुलाकात हुई। आपको याद होगा कि हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई थी और ये कहा गया था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और इन्हीं सिक्योरिटी थ्रेट्स की बिना पर बानी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इसी के पेश नज़र ये मुलाकातों का सिलसिला जो था वो वक्ती तौर पर रुक गया था। और उसके बाद अब ये एक मुलाकात हुई है एक लंबे अरसे बाद। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है आपको पता ही है, जिस तरह से खतूत आ रहे हैं अदलिया जो है उसकी जानिब से, जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं उनकी जानिब से क्या इंकशाफात किए जा रहे हैं, और जो खान साहब को अदालतों की जानिब से थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है, ये किस जानिब जाएगा। खान साहब की रिहाई के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्राउड को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को, सपोर्टर को बाहर निकालने के हवाले से आज इस वो जो मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत की बानी पीटीआई के साथ, खान साहब के साथ जेल के अंदर, उस मुलाकात में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कौन कौन शामिल था। उमर अयूब साहब थे इस मुलाकात में, और साथ साथ असद कैसर थे, शिबली फराज थे और दीगर थे। तो नाज़रीन इस मुलाकात में खान साहब का जो मैंडेट है, अब इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बात हुई वो इस तरह से कि अब उमर अयूब साहब जो हैं उनका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो चुका है अपोजिशन लीडर के तौर पर। तो वो सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पर खान साहब ने उनको पहले तो वजाहत दी कि वो किस तरह से खान साहब का जो मैंडेट है, खान साहब का जो बयानिया है वो आगे लेकर चलेंगे। उन्होंने किस तरह से खान साहब के पैगाम को आगे पहुँचाना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, इस पर उनको हिदायत जारी की गई। साथ ही साथ खान साहब ने ये कहा, एक अब फोकल पर्सन जो हैं वो नए तैनात किए गए हैं। तो जो नए फोकल पर्सनस हैं उनके बारे में बताऊं कि इसमें बैरिस्टर गौहर हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट के थ्रू उन्होंने बताया था कि अब नए फोकल पर्सन जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर को। और साथ ही साथ उमर अयूब जो हैं, पंजोथा साहब का भी नाम इसमें आया जो कि नए फोकल पर्सन के तौर पर अब काम करेंगे। और सेनेटर अली ज़फ़र जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए फोकल पर्सन के तौर पर अब काम करेंगे। और साथ ही साथ बानी पीटीआई जो हैं इमरान खान साहब, उनकी जानिब से ये ख़ास अहकाम जारी किए गए थे, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन के पेश नज़र ये नए फोकल पर्सन जो हैं तैनात किए गए हैं। तो नाज़रीन फोकल पर्सन तो तैनात कर दिए गए, इसकी ज़रूरत खान साहब को क्यों महसूस हुई? खान साहब जो हैं वो जानते हैं कि खान साहब का जो सपोर्टर है, खान साहब का जो वोटर है, वो खान साहब की मोहब्बत में घरों से निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि खान साहब अगर जेल के अंदर उनके होते हुए बात की जाए तो आपको याद होगा कि 8 फरवरी के दिन भी खान साहब जेल के अंदर थे, और जेल के अंदर होने के बावजूद खान साहब के जो सपोर्टर्स थे, वोटर्स थे, वो बाहर निकले, उन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, खान साहब को वोट डाला, और जो रिजल्ट थे, जो नताइज थे, वो आपके सामने थे। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए कि वो जेल के अंदर है, जेल के होते हुए, लेकिन नाज़रीन पोलिंग बूथ तक जाना, अगर खान साहब का जो वोटर और सपोर्टर अगर पोलिंग बूथ
پر جانے کی ہمت کر سکتا ہے ایسی صورتحال میں جو کہ 8 فروری کے دن تھی، تو وہ گھروں سے باہر خان صاحب کی غیر موجودگی میں بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ خان صاحب کی محبت، عمران خان کی محبت جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. خان صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ باہر تو نکلیں گے، لیکن یہ جو خان صاحب کے ووٹرز، خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو ایک لائحہ عمل دینے والا اس وقت کوئی نہیں ہے، ان کو گائیڈ لائن دینے والا اس وقت کوئی نہیں ہے کہ کس طرح سے کیا ان کی حکمت عملی ہوگی. بیسیکلی گائیڈ لائن کی میں اس وجہ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ جو دھرنے ہیں یا یہ جو لانگ مارچ ہوگا، اس کو لیڈ کون کرے گا، کس شہر سے کون سا ان کا لیڈر جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا، ان احتجاج کو، اور ان دھرنوں کو. اور اگر لانگ مارچ کی صورت میں یہ لوگ نکلتے ہیں تو پھر کس طرح سے اس کو آگے لے کر جایا جائے گا، کیونکہ اب خان صاحب خود تو جیل کے اندر ہیں، لیکن جو باقی اس کی لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اس ووٹر اور اس سپورٹر کو آگے لے کر چلنے میں. اس پہ خان صاحب نے اپنی اسٹریٹجی کو واضح کیا اور جو ہیں احکامات دیے گئے، ان کو سمجھایا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. عید کے بعد بیسیکلی ان کا پلان ہے، لیکن ظاہر طور پہ اگر آن گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے تو ابھی کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. کوئی بھی حکمت عملی، صرف اعلانات کر دیے گئے تھے، ٹویٹس کے تھرو بتا دیا گیا تھا کہ عید کے بعد ہم یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. تو اسی وجہ سے خان صاحب نے یہ میٹنگ کال کی تھی، اور یہ میٹنگ جب ہوئی تو اس میں خان صاحب نے ان سے پوچھا، خان صاحب نے کہا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اگر ماضی کی بات کروں تو ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ اسد عمر جیسے لوگ تھے، شہباز گل تھے، مراد سعید جیسے وہ نوجوان تھے جو کہ خان صاحب کے پاس جو کہ لوگوں کو، کراؤڈ کو، خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کو گھروں سے نکالنے میں کافی انہوں نے کام کیا. اب شہباز گل صاحب آپ کے سامنے ہیں، مراد سعید آپ کے سامنے ہیں، اب اسد عمر صاحب آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں عثمان ڈار صاحب جو ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے تو وہ لیڈران ہیں. عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ خان کے سپاہی ہیں جو کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح خان صاحب کے آگے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں، اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں خان صاحب کے جیل کے اندر ہوتے ہوئے اب کس طرح سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، عملی طور پر خان صاحب نے ان کی سرزنش بھی کی، ان کو سمجھایا بھی کہ واقعی اس پہ عملی طور پہ بھی کام ہوتا ہوا کچھ گراؤنڈ پر ہمیں نظر آنا چاہیے. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ جو نئے فوکل پرسن تعینات کرنے کی بیسک ریزنز بھی یہی تھی کہ ان کو عملی طور پر اب واقعی خان صاحب کا جو میسج ہے، خان صاحب کا جو مینڈیٹ ہے، اور خاص طور پہ جو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو آگے لے کر کے چلنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے بعد، عید کے بعد یہ جو لانگ مارچ ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. اگر خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں، جیسے ابھی میں نے وی لاگ بھی کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو ریلی نکالی گئی تھی اور سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، تو خیبر پختونخوا میں تو لوگوں کا ایک جم غفیر نکلا تھا. خان کے چاہنے والوں کا واقعی لوگ بڑی تعداد میں نکلے تھے، اور جو پختون بھائی ہیں ہمارے، جو پٹھان ہیں، انہوں نے واقعی حق ادا کیا تھا خان صاحب سے محبت ہونے کا، اور وہ گھروں سے نکلے تھے. اور بغیر اس کے کہ ان کو کسی نے لیڈ کیا ہو، انہوں نے جس طرح سے پہلے ہوتا تھا، پارٹی ترانے بجائے جاتے تھے، ریلیوں کی شکل میں پارٹی پرچم ہوتے تھے، جو صورتحال ہوتی تھی، اس طرح کی صورتحال میں تو کوئی بھی گھر سے نکل آتا ہے. لیکن جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں ورکر کا، کارکن کا گھر سے نکلنا بہت میٹر کرتا ہے. خیبر پختونخوا، پختون بھائی جو ہیں ہمارے، انہوں نے حق ادا کیا. لیکن اگر باقی صوبوں کی ہم بات کریں، جیسے جو بلوچستان کے لوگ ہیں، جیسے سندھ کے لوگ ہیں، جیسے پنجاب کے لوگ ہیں، پنجاب کے اندر عملی طور پر اقدامات ہوتے ہوئے زیرو اس وقت نظر آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. پنجاب سے خان صاحب کے وہ جو ینگسٹرز تھے، وہ یہ یوتھ تھی جن کو کوئی قوم یوتھ کا نام دیا گیا تھا، وہ قومی یوتھ جو ہے وہ واقعی باہر نکلتی ہے. اس حوالے سے احکامات صادر کیے گئے. لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خان صاحب کی آزادی یا پھر ان کی جو مینڈیٹ کی وصولی ہے، اس کے لیے عمران صاحب کے، خان صاحب کے جو کارکنان ہیں، ان کو ابھی میرے خیال سے ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ڈائریکشن کے بغیر کارکن باہر نہیں نکلے گا. محض یہ کہہ دینا ٹویٹ کے تھرو کہ ہم نے عید کے بعد ایک لانگ مارچ کرنا ہے، خان صاحب کے پیغام کو آگے لے کر جانا ہے، خان صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ابھی عملی طور پر ایسے اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ناظرین، دوسری جانب جو جب اسد قیصر صاحب جیل کے اندر تھے، ملاقات کر کے باہر نکلے خان صاحب سے، تو ایک نیا اتحاد، جو سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے، اور اس سیاسی اتحاد کا جو پہلا اجلاس ہے، پہلی میٹنگ جو ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انتہائی اہم میٹنگ ہوگی،
चूँकि पहली मीटिंग होगी इस नए इत्तेहाद में। अब मैं आपको बताऊँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, अख्तर मेंगल ग्रुप है, जमात इस्लामी है, मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, महमूद खान अचकती ग्रुप है। अब ये एक नई तहरीक जो है ईद के बाद चलने जा रही है। अब ये तहरीक जो है ये अब कितनी सक्सेसफुल होती है, कितना ये फ़ायदा देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये सियासी इत्तेहाद जो है अपने मुतालबात जो हैं वो किस हद तक मनवा पाएंगे, क्योंकि इनका पॉइंट तो एक ही है। जो अभी इंतखाबात हुए, इन इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और इसको इस पूरे नए इत्तेहाद की जानिब से कहा जा रहा है कि ये फॉर्म 45 की नहीं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, और फॉर्म 47 की हुकूमत के बारे में आप बाखूबी जानते हैं। तो अब इस नए इत्तेहाद की जो पहली मीटिंग है, पहली बैठक होने जा रही है, जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि ये लोग बाकायदा तौर पर जलसे भी करने जा रहे हैं, रैलियाँ निकालने जा रहे हैं इस हवाले से, और ये पहली मीटिंग होने जा रही है जो कि अख्तर मेंगल साहब की रिहाइशगाह पर होगी। नाज़रीन, ये एक अहम खबर थी जो मैंने दी है। अब देखें इस नए इत्तेहाद की हिकमत अमली के बारे में क्या जो पॉइंट सामने आते हैं वो आइंदा आने वाले वीलॉग में इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो नाज़रीन, और बताऊं, बुशरा बीबी जो साबिक़ खातून अव्वल थी, उनको जहर दिए जाने का उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था। तो जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने जो टेस्ट किए थे बुशरा बीबी के, वो 2 महीने पहले वो टेस्ट किए थे, और उन टेस्ट में उन्होंने कहा कि अगर मैं तब मुझे ये पता चल जाता कि उनको जहर दिया जा रहा है तो ये वाज़े तौर पर मैं उस नोयत के भी मज़ीद टेस्ट भी कर सकता था कि तमाम तर बातें जो हैं खुलकर सामने आ जाती। तो अभी हुकूमत की जानिब से जो वावेला किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जो टेस्ट किया गया है उस टेस्ट में कोई जहर देने का इंकशाफ नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि डॉक्टर आसिम है, ज़ाती मुआलिज हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने कहा कि मुझे अगर इजाज़त अवल तो उनको नहीं दी जा रही है, अगर उनको इजाज़त मिल जाती है तो वो जेल के अंदर जाएंगे, बुशरा बीबी के कुछ टेस्ट हैं वो होंगे, उसके बाद वो टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि उनको जहर वाकई दिया गया है या नहीं। क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि उनको टॉयलेट क्लीनर के कतरे दिए जाते रहे खाने के अंदर मिला करके, और उनके मैदे के अंदर उनके पेट में दर्द है, जलन है, शदीद किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला हैं वो, और उनके टेस्ट खुदारा कराए जाएँ, लेकिन उनके टेस्ट के लिए उनके ज़ाती मुआलिज को रसाई उन तक नहीं दी जा रही है, और उसके लिए बाकायदा उनको इजाज़त भी लेना होगी। इजाज़त उनको कब तक दी जाती है, ये ज़ाती मुआलिज की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर उनको इजाज़त दे दी जाती है, वो मेडिकल टेस्ट कराएंगे तो उसके बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। आज के इस वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक की ज़रूरत रहेगी, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।